sa pabrika eh. Nasa warehouse pala. Tanong natin itong ano. Boss, kaya ba doon? Kaya? Diba na sir? Ha? Pagkapilang namin. Mamaya pag ano, wala pang kasi. Sige sir. Putang ina, lalim ah. Ay, hindi kaya to. Kaya Meg. Sabi nung pinagtanungan ko, Meg. Oh, kaya sir, kaya. Pangkape lang namin sir, meron ka ba dyan? Wala pa, mamaya na yung kape. Ranger, kaya yan, sulutos yan eh. Hindi ba yan sulutos eh. Tangina si Honda Click oh, tumirik oh. Eh putang ina, mas malalim yata sa dulo ah. Tragis. Uy, tumirik si Inmax. Naku po. Nanganganib ako nito ah. Pwede. Malalim. Balik. Tangina, lutang si Nabara oh.